Hello guys, good morning. Parang ang sarap maglaing ngayon guys. Oh, marami-rami na sila, kaya lang medyo maliliit pa kasi binawasan ko yan last week. Ganda sana palakihin pa ng husto. Pero okay na yung dami na yan guys. Isang ulaman. Let's plant guys and have free food. Our cabbage. Hey guys, maggagawa tayo ng laing na gabi guys. Ito, nakuluan ko muna siya, then itatapon ko yung sabaw guys. Para hindi daw siya makati. Yan, maya guys, timplahan na natin ng panghalo. Diba guys? Ito yung isasahog natin guys. Bawang, sibuyas, luya. Hindi ko siya lagyan ng kamatis. Siling, pangsigang, at yung ating pork na marinated pork. And guys, ginisa natin ang pork. Then, mamaya, ihalo natin dito guys. Inalis ko na tinapon ko yung sabaw niya. Then, pinalitan ko ng pangalawang piga ng niyog. Mamaya, ihalo natin guys. Tapos dito, luto na siya. Nag-mix na yung kanyang flavor guys. Ayan guys, nahalo na natin. Pinatong lang pala dyan. Huwag ko muna, may ako nahaluin guys pagluto na. With pork. At ito na siya guys. Dito, ngayon, ilagay natin ang cocoa cream. Yun. It's almost done guys. Lagyan natin guys ng 2 pork cube to make it more delicious. Yan guys, mamaya na natin haluin pag luto na. Pulo na. Sarap daw guys pag medyo nagmamantika na siya. Hinaan na lang natin ang apoy. Then, ilagay natin ang siling pangsigang. Yan guys, pag naluto yung sili, yan medyo maanghang na siya. Lagyan din natin ng labuyo guys. Ang siling labuyo. It's almost done guys. Let's have some laing na gabi to satisfy our cravings. Almost done guys. Ayan guys, malapit na ito guys. Malapit na siyang magmantika. Umaanghang din pala yung siling pangsigang guys. Medyo maanghang. Bye guys, masarap din naman.
Let's have some, guys. Laing nga gabi. Gabi sa rooftop garden. To satisfy our craving. Pwede na to. Kaluto tayo ng laing. Let's have some, guys. Tang, 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 tang. Kain tayo, guys. Laing. Thank you for watching. Ding, 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 ding.